التي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في البكاء: بورك لأمتي في بكورها. الله يبارك لنا ولكم في البكاء وفي الأيام وفي الليال وفي الشهور وفي الأعوام، ويجعل أيامنا مباركة وليالينا مباركة. اللهم بارك لنا في الأعمار واختم بالصالحات أعمالنا، واحفظنا وأجرنا من موت الفجأة، ولا تميتنا على غفلة ولا تقبض أرواحنا إلا ونحن متلبسون بعمل صالح مرضي إليك. والله يهدينا وإياكم على اتباع سنة النبي محمد، ويميتنا على هديه، ويحشرنا في زمرته في عافية وسلامة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik bagi kita untuk berbagi-bagi di pagi ini, di waktu yang penuh barakah ini, mengumpulkan kita di waktu yang penuh barakah ini, yang mana baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, diberkahi bagi umatku di waktu paginya. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita di hari-hari kita, di malam-malam kita, di bulan-bulan kita, di tahun-tahun kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada usia kita, sehingga kita bisa mengisi daripada hari-hari kita ini dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita nanti tidaklah dimatikan kita kecuali kita dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan para salafus salih. Amin ya rabbal alamin. النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعا للمسلم بالبركة في بكورها، فمن أراد البركة فليصبح في الصباح على صلاة وعلى ذكر لله وبطاعة مرضية لله سبحانه وتعالى، فإنه يمضي يوم كله مبارك. وإن دخل عليه رزق دخل عليه رزق مبارك. فأما إذا افتتح يومه إلا بالنوم، إلا بمطالعة حالات الإنترنت أو غير ذلك من ما هو ليس بطاعة لله سبحانه وتعالى، فإنه يذهب بركة اليوم. وإن دخل عليه رزق دخل عليه رزق غير مبارك. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mendoakan keberkahan bagi hambanya, bagi umatnya yang mengisi waktu paginya dengan salat subuh, kemudian berzikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada dia mendapatkan sebuah rezeki di waktu pagi, di waktu itu, maka rezeki tersebut ada keberkahan berkat bagi doa baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, jika seseorang yang mengisi waktu paginya dengan tidur atau membuka HP, melihat keadaan daripada media sosial yang tidak ada bentuk ketaatan kepada Allah, maka tidak ada keberkahan pada harinya tersebut. Jika ada dia mendapatkan di hari tersebut rezeki, maka rezeki tersebut tidak ada keberkahan di dalamnya. فلهذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يا بني، من شفقتي عليها ومحبتي لها قومي واشهدي رزقك، فإن الله يوزع الأرزاق في مثل هذه الأوقات. في هذا الوقت ما بين الصبح والإشراق توزع أرزاق العباد، فاحرص أن تدرك نصيبك من رب العباد، من رزقك من نصيبك من رب العباد. فإن قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الصبحة تذهب الرزق. والصبحة هو أن تفتتح يومك بغير طاعة لله، بغير عمل مرضي لله
الله سبحانه وتعالى إما بنوم، فذاك يسمى نوم الغفلة، ولا ينام في هذا الوقت إلا الغافلون. فلهذا كان النوم مكروه في مثل هذا الوقت، بل لو رأيت أحد نائم سن لك أن توقظه وإن لم تعرفه. وكيف إذا عرفته؟ لماذا؟ لأن المسلم يحب لأخيه المسلم ما يحب المسلم، كما تحب لك الخير في الدين وفي الدنيا كذلك تحب لإخوانك الخير في الدين وفي الدنيا. Dan Nabi kita mengajak kepada kita semua untuk mengisi waktu pagi ini dengan ketaatan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di waktu pagi ini Allah Subhanahu wa taala membagikan rezekinya kepada hamba-hambanya. Karena dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah membagikan rezeki kepada hambanya yaitu di waktu subuh sampai isyraq. Oleh karenanya jika orang tersebut dia lalai dengan tidur atau melihat internet dan yang lain-lainnya yang tidak ada ketaatan kepada Allah, maka dia tidak akan mendapat bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidur, maka dia termasuk orang yang lalai. Bahkan disunnahkan bagi kita untuk membangunkan jika ada orang yang tidur antara subuh dan waktu isya ini, entah kita kenal ataupun tidak kita kenal. Apalagi kalau kita sudah kenal orangnya, maka dibangunkan. Jadi orang yang tidur di waktu pagi ini maka dia tidak mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-subha wa makatha fi musalla hatta tatlu'a asy-syams, man shalla rak'atayn lillah a'tahu Allah thawab hajjah wa umrah tammatayn صنظرنا كل يوم حج وعمرة من غير أن تسافر، من غير أن تفارق أولادك، من غير أن تنفق شيء من مالك، كل يوم ليس حج وعمرة، وصفها بالتمام 3 مرات. عجيب يشتاق للعمرة ولا يعمل عمرة كل يوم. هذه العمرة إن وبها إلى روح أبيك وإلى روح أمك وإلى روح جدتك أو جدك تدرك بها الخير الكثير من الرب الجليل، كما أخبرنا بذلك البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم محبوب الرب الجليل. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia berdiam di tempat tersebut berzikir kepada Allah sampai di waktu terbitnya matahari, kemudian salat sunnah 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna, sempurna dan sempurna sebanyak 3 kali. Maka duduknya kita di tempat ini kita mendapatkan pahala haji dan umrah tanpa harus kita meninggalkan keluarga kita, tanpa harus kita meninggalkan anak-anak kita, tanpa harus kita mengeluarkan daripada uang kita untuk melaksanakan haji dan umrah. Maka sangat mengherankan jika seseorang yang merindukan untuk menjalankan ibadah umrah ataupun haji, tapi dia meninggalkan ibadah seperti ini. Padahal Nabi sudah menjanjikan dia mendapatkan pahala haji dan umrah dengan sempurna diulang sampai 3 kali. لكن الشيطان يحسد المؤمن على هذا الثواب العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى، فيزين له المنام ويحلي له المنام في هذه الساعة، فيذكره بعد السلام من الصلاة
بأشياء يظهرها كأنها مهمة، حتى يخرج إلى المسجد ويقول له اذهب واذكر الله ببيتك هناك. فإذا ذهب البيت ما مراده أن يذكر الله، إنما مراده أن يريه المخدة والفرش في البيت، حتى إذا نظر إليه امتد ظهره فيضحك على الشيطان أو الشيطان يضحك عليه، إنما ضحك عليه الشيطان فيفوته الأجر والثواب من الرحيم الرحمن. كذلك إذا كان في مسجد واعترض النوم في حال حضور الدرس أو في حال القراءة، ينبغي أن يقوم ويجدد الوضوء. ما هو يفعل في الدرس هنا فلا هو حاضر ولا هو ما حضر، فيغويه منه. فلهذا إذا رأيت أحد نايم كما هذاك أو كما هذا ينبغي لك أن تقض. قم توضأ، سنة، هذا سنة من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جالسين في الدرس يعني ما استفاد مساكين. فلهذا من محبتك لإخوانك أن تعينهم على فعل الخير، فقد قال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. Dan beliau mengatakan bahwasanya setan itu hasut ingin seorang hamba manusia itu mendapatkan pahala yang sangat besar, sehingga setan menghiasi di dalam pikiran manusia untuk apa? Ketika dia sudah melaksanakan sholat subuh, mengingatkan sesuatu yang indah di rumahnya, pulang, ada pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah, akhirnya pulang. Padahal ujung-ujungnya pulangnya tadi bukan untuk zikir dan lainnya, tapi menuju kepada kasurnya lagi dan bantalnya, yaitu mau tidur lagi. Kemudian beliau menyampaikan, kalau misalkan di antara kita di hadir majelis seperti ini ada yang tidur, maka sunnah bagi kita untuk membangunkannya, bukan membiarkan yang tidur tadi larut dalam tidurnya, karena ini bagian daripada tolong menolong satu sama lain, bagian daripada kita mencintai sesama saudara kita, sebagaimana dikatakan dalam sebuah sabda Nabi, tidaklah sempurna keimanan seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin kita baik, maka bagaimana teman saudara kita juga mendapatkan kebaikan tersebut. Seperti yang di samping kanan beliau tadi dan samping kiri beliau tadi, ya sunnah untuk dibangun. Ayo bangun. لهذا إذا نام الإنسان لأن الشيطان حسود ذكي، الشيطان حسود، وكل من كان حسود فشيخ الشيطان، لأنه أظلم قلب الشيطان، وأحقر مخلوق وأخبث مخلوق هو الشيطان. فلهذا أمرنا الرحمن وأخبرنا وقال إن الشيطان لكم عدو لا تغفلون عنه فاتخذوه عدوا فإنه لا يغفل عنكم فلا تغفلون عنه. فإن هذا ندب لنا أن نستجير بالرحمن من الشيطان. فقال تعالى إذا مسهم طائف من الرحمن تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان خاطر أو فكرة تذكروا بالحال واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم تذكروا وابتعدوا عن تلك الخواطر وتلك الأفعال التي يبغضها الرحمن، وتعوذوا بالرحمن من خواطر الشيطان حتى أنه لا يجيرك منه إلا الله سبحانه وتعالى.
امتثال ما أمرت ولا اجتناب ما أمرتني به إلا بك، فأجرني من عدوك الشيطان الرجيم واحفظني من وسوسه وهمسه ونفثه ولا تجعل له علي سلطان واجعل خواطري خواطر الرحمن ولا تجعلها من خواطر الشيطان يا رحيم يا رحمن. Dan setan, kita sudah tahu bahwasanya setan itu dengki dan iri melihat jika ada seorang hamba yang menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan Allah sudah menegaskan bahwasanya setan itu harus kita jauhi, bahwasanya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah setan itu sebenarnya sebenar-benarnya musuh kita. Kalau misalkan ada terlintas di dalam pikiran kita atau hati kita daripada bagian setan atau bisikan setan, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta bahwasanya apa yang ada terlintas dari setan itu dijauhkan. Kita minta pertolongan kepada Allah daripada segala godaan-godaannya. Kita meminta pertolongan daripada segala bisikan-bisikannya. Jangan sampai nanti kita termasuk daripada temannya setan. Dan karena sifat hasud, kata beliau tadi, sejelek-jeleknya hati yang tidak baik adalah sifat hasud, dan sejelek-jeleknya makhluk adalah setan. Ya, mudah-mudahan kita bisa selalu mengikuti, meminta kepada Allah supaya apa yang terlintas di hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan daripada bisikan-bisikan dan godaan-godaan setan. ومن حسده أنه في كل ليلة يعقد على رأس كل أحد 3 عقد، في كل عقدة يقول له نم فإن وراءك ليل طويل، كلما أراد أن ينتهي نم فإن وراءك ليل طويل حتى يطلع الفجر ويفوت الخير الكثير، فإذا طلعت الشمس بال الشيطان على أذنه، بال الشيطان وأصبح خبيث النفس كسلانا، لكن إذا جاهد نفسه وهواه وقام لعبادة مولاه أصبح نفسه نشيطا لطاعة الله، أصبحت نفسه مطيعة لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكون قد خالف شيطانه وهواه واستجاب لنداء مولاه فقام بطاعة لله سبحانه وتعالى. Dan setiap malam ketika tidur, setan itu mengikat di bagian kepala kita itu ada 3 ikatan, dan selalu mengatakan, tidurlah, sesungguhnya waktu tidurmu panjang, malammu itu panjang. Ketika sudah mau masuk subuh, itu nanti setan kencing di telinga kita sehingga tidak mendengar daripada panggilan waktu sholat subuh. Dan ketika membuka matanya selalu setan mengatakan lagi, tidurlah karena waktu malammu masih panjang. Jika orang tadi tidur terus sampai terbitnya matahari, maka dia dalam keadaan tidak baik karena sudah dikencingi setan. Akhirnya dia bangun dalam keadaan malas untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita memaksa melawan daripada godaan dan bisikan setan tadi, kata setan tidur tidak, malah kita bangun melawan daripada bisikannya, maka kita bangun di waktu pagi tadi dan menjalankan aktivitas di pagi ini, kita dalam keadaan segar dan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحل تلك العقد، فقال فتحل العقدة الأولى إذا انتبهت واستيقظت وذكرت الله، ينبغي أن استيقظت تقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، لا إله إلا الله وحده
ثم تصلي ما شئت وتطيل ما شئت بعد ذلك حتى تبادر وتسارع في حل العملة الثالثة. خلاص يئس الشيطان منك بعد هذا، يوسوس لك، لكن قبل هذا عاد يوسوس لك ويزين لك الفراش ويزين لك المنام. وكل باب يدخل عليك الشيطان فأغلقه حتى تسلم من عدوك وعدو الله سبحانه وتعالى إبليس الخسيس. Maka setan mengikat ketika kita tidur tadi dengan 3 ikatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana cara melepas 3 ikatan tersebut. Yang pertama, melepas ikatan yang pertama adalah ketika kita bangun, tersadarkan dari tidur kita, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani dan seterusnya. Maka itu akan melepas daripada ikatan yang pertama. Kemudian untuk melepas ikatan yang kedua, yaitu kita dengan bangun dengan melakukan berwudu dengan sempurna. Maka dengan wudu yang sempurna itu akan melepaskan ikatan yang kedua. Setelah itu segeralah untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan saja, tidak terlalu panjang, biar bisa melepas ikatan yang ketiga. Sudah selesai lepas ikatannya, maka setelah itu bisa kita lakukan sholat sunnah yang lainnya. Mau dipanjangkan atau apa terserah, mau lama sholat sunnahnya tidak apa-apa. Yang terpenting bagaimana caranya kita melepas dulu 3 ikatan setan tersebut. Kalau sudah terlepas 3 ikatan tersebut, maka akan bangun tubuh kita ini lebih semangat, lebih segar lagi untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. لهذا يحافظ العبد على أوقاته، فإن أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك. انظر أين تنفي ذلك العمر، لأن كل نفس من أنفاسك جوهر نعمة الله. لو أردت أن تريد ساعة واحدة فقط لو يجمع الخلق كلهم يعيدون ساعة فاتت عليه أو يوم ضاع عليه ما تستطيع. أحضر أوقاتك بالكرامات ولا تضيع أوقاتك بالنوم، فإن من نام كثيرا مات كثيرا، لأن النوم أخو الموت. tidur saudara meninggal. Kemudian tidak ada tempat kembali bagi kita kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gunakanlah sebaik-baiknya waktu yang kita miliki, karena waktu kita adalah usia kita, umur kita. Dan usia dan umur kita ini adalah modal kita dalam kehidupan kita untuk di hari kiamat nanti. Karena kalau sudah terlewat daripada kehidupan kita, usia kita, waktu kita, tidak akan bisa kembali lagi. Walaupun ingin kembali 1 jam tidak bisa, atau 1 bulan atau 1 hari pun tidak akan bisa kembali lagi waktu yang sudah kita lewatkan. Maka gunakan sebaik-baiknya waktu kita. Jangan kita gunakan waktu ini dengan banyak tidur, karena tidur itu kata beliau adalah temannya meninggal. Jadi kalau orang yang banyak tidur berarti sama seperti orang yang banyak meninggal juga. واحرص دائما أن تفتتح يومك بخير وشهرك بخير وعامك بخير وتختم يومك بخير وشهرك بخير وعامك بخير، فإن فعلت ذلك تجاوز الله لك عما بينكم. وتحرص على أن تدعو بهذه الدعوة دائما، سرين بأن تقول اللهم يا من قدمت النبوة والرسالة
Maka beliau juga memberikan sebuah nasihat kepada kita untuk gemar dan tekun untuk memulai hari kita, bulan kita, awal hari, awal bulan dan awal tahun dengan amal-amal kebaikan, dengan kebaikan-kebaikan. Dan selalu gunakanlah setiap awal hari kita, awal bulan kita, awal tahun kita dengan kebaikan. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melewatkan apa yang diantara daripada hari yang kita lewati atau bulan yang kita lewati atau tahun yang kita lewati daripada dosa-dosa kita. Maka beliau mengajarkan kita tadi sebuah doa yang sepantasnya untuk kita baca setiap di awal hari atau awal bulan atau awal tahun seperti yang beliau sampaikan tadi, insyaallah. Nanti kita akan tulis dan akan diberikan kepada panitia atau أينما كان يوم بأمسه فهو مغبون مخلوق ومن كان يوم شر من أمسه فهو هالك والعياذ بالله. لكن الفائز الرابح هو الذي يكون يومه أفضل من أمسه وعامه الحالي أفضل من عامه الماضي. هذا الذي يكون يتدرج في محبة الله وفي طاعة الله وبالقرب من الله والقرب من حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka seseorang jika harinya ini atau bulannya ini atau tahun ini sama dengan sebelumnya, maka dia termasuk orang yang rugi. Dan juga jika seseorang hari ini atau bulan ini atau tahun ini lebih jelek daripada sebelumnya, maka orang ini adalah orang yang celaka. Tetapi orang yang beruntung, orang yang mendapatkan keuntungan yang banyak jika hari ini atau bulan ini atau tahun ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka seseorang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya, maka dia akan terus naik, mendekatkan dirinya kepada Allah dan mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan kesempatan kepada hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dihimbau oleh semua jemaah siapa yang bertanya. Apa yang masih bertanya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, setelah melaksanakan sholat subuh, lalu kita tidak ada pengajian seperti ini. Lalu amalan-amalan apa yang harus kita baca sampai menjelang waktu Isra? Demikian. Terima kasih. Amal hiya min salat subuh ma fi jalsah kama نعم مجلس الذكر هو مجلس علم هذا مجلس ذكر أو مجلس تلاوة القرآن مجلس ذكر مجلس ذكر الرحمن الصلاة على حبيب الرحمن الدعاء والتضرع إلى الرحيم الرحمن هذا كله مجلس ذكر فإذا جمعت بين ذلك كله لم يكن مجلس علم فلا ينبغي أن تشتغل الصبح أو أثناء مجلس العلم هذا صلاة اشتغالك بالتسبيح في أثناء مجلس العلم فإذا ما هناك مجلس علم لا بأس بعد صلاة الصبح تقرأ ياسين تقرأ النور اللطيف تقرأ الراتب تأتي بالصلوات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقرأ البشائر والخيرات لتقضى لك الحاجات وتحصل الصحات والعافيات ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد السادة. Jadi pertanyaan tadi bagaimana mengisi waktu setelah subuh sampai isyraq
Kalau tidak ada majlis sebelumnya, beliau menyampaikan kalau misalkan kita duduk di sebuah majlis seperti ini, maka tidak pantas dan dikatakan salah kalau kita menyibukkan diri kita di sebuah majlis dengan berzikir atau bersalawat ataupun membaca Al-Quran, karena majlis ilmu termasuk daripada bagian berzikir. Kalau memang sudah tidak ada majlis ilmu seperti ini, ya baru kita isi setelah subuh dengan membaca salawat atau membaca yasin atau zikir yang lainnya, atau yang beliau malam tadi sampaikan salawat wasyairul khairat, yang mudah-mudahan nanti akan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, bisa dibaca setelah subuh sampai waktu isyraq. Sambungan pertanyaan tadi. Jadi begini, ketika kita melaksanakan amalan-amalan selawat itu, tapi seandainya begini, begitu habis subuh kita itu jalan lari, lalu ketika waktu isyraq kita Balik. sholat. Jadi apakah ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Jalan-jalan sambil zikir sih? Enggak. Sambil zikir apa enggak? Enggak sambil zikir, jalan dari masjid sambil menuju rumah kan zikir. Habis itu dari rumah sebentar zikir, kemudian datang waktu sholat, kemudian sholat. Jadi apakah seperti itu ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? بعد صلاة الصبح مثلا يقرأ أوراد بعدين عادوا وقت الإشراق يمشي لكن مع تسبيح مثلا يذكر الله بعدين عند حان وقت الإشراق يصلي الإشراق هذا حصل ثواب صلوات ويصورها ويوزعها عليهم حتى يعلموا أولادهم فيما بين الإشراق والصبح بهذه الصلوات ليكررها، فإنه وإن كان أحس بالنعاس يقوم ويمشي يذكر الله ولا يجلس نائما في مكانه حتى يبدو فيه نشاط ثم يصلي ركعة الإشراق فلا يفوت ذلك الثواب. Nah, jadi beliau mengatakan kalau misalkan pertanyaan tadi kalau misalkan jalan sambil baca salawat. Jadi kalau misalkan untuk menghilangkan ngantuk ya, atau misalkan karena kadang-kadang subuh kalau duduk tidur ya, akhirnya dibawa jalan biar hilang rasa ngantuknya, nanti sudah sampai waktu isyraq balik lagi ke masjid atau ke rumahnya untuk sholat isyraq, maka kata beliau tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya, daripada duduk dikir taunya malah tidur. Nanti beliau Basyul khairatnya tadi bisa dibagikan ke jemaah masjid nanti biar bisa dibaca. Bisa. Ada lagi yang berpikiran? Yang lain yang misalkan. Ada lagi? bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Sekarang kita masuk menjadi bergejolak dengan hawa nafsu syahwat. Bagaimana dia tidak kena dengan hawa nafsu tersebut, syahwat tersebut, dan kita terus ingat bagaimana. في شباب في أيام الشباب دائما في هوى نفسه كيف نزيله أو ليتجنب عن الهوى في وقت الشباب خصوصا وقت الشباب. أكثر ما يتسلط الشيطان على الشبان والصبيان والنسوان، فلهذا ينبغي لهم أن يتحصنوا بالرحيم الرحمن من وساوس الشيطان. أو
صباحا ومساء 10 مرات بنفس واحد. خامسا يستجيب بالله بهذه التعوذة المباركة ويقول: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا تبين بنا مطلعا على عوراتنا يرانا وعيون عدلا نراهم، اللهم فلا يسر منك ما يسر رحمتك وجنته منا كما جنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بيننا وبين جنتك إنك على كل شيء قدير. يحفظه الله من وسواس الشيطان ومن هنسه ومن نفثه ومن وسواسه. الله يحفظه ويحفظكم من وسواس الشيطان ولا يجعل الشيطان علينا سلطان بحق القرآن وبحق من أنزل عليه القرآن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم. Jadi beliau menyebutkan ada cara untuk terhindar daripada godaan dan hawa nafsu tadi. Yang pertama, yang sering dan banyak daripada hamba yang dikuasai oleh setan itu adalah para remaja dan wanita dan anak-anak. Jadi caranya pertama, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbanyak daripada membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir, itu 100 kali di waktu pagi. Kemudian yang berikutnya doa tadi, mungkin nanti kita bisa minta ke beliau doanya tadi dibaca. Jadi itu dirutinkan untuk dibaca dan mudah-mudahan kita dilindungi daripada setan dan mendapatkan naungan daripada Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama seperti yang ditanyakan Ustaz. Ya, yang saya tanyakan, kalau saat sholat subuh itu memang keping zikir, tapi rasa ngantuk itu terlalu berat. Ya, terus juga itu kan setelah sholat maghrib juga itu sebelum menuju isya kita perlu zikir juga. Kadang-kadang gangguan-gangguan itu dari setan itu bermacam-macam. Ya, godaan-godaan seperti itulah yang kita harapkan amalan itu bisa kita lakukan setelah maghrib, sholat maghrib sampai isya, terus dari subuh juga sampai isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. نعم، فإن الأرزاق الحسية توزع من الصبح إلى الإشراق، والأرزاق المعنوية توزع من المغرب إلى العشاء، فاحرص على إمارة هذين الوقتين بطاعة لله حتى تدرك ما فرطت في أوقاتك الماضيات بعمارتك لهذين الوقتين. Jadi diminta kepada kita semua untuk menjaga dua waktu tadi, ya. Entah itu waktu subuh sampai isyraq dan waktu maghrib sampai isya. Karena waktu subuh sampai isyraq itu Allah bagikan rezeki harta dan lain-lainnya. Adapun waktu maghrib sampai isya itu rezeki hati, ya. Maka disitulah Allah bagikan. Maka gunakanlah kedua waktu tadi untuk ketaatan kepada Allah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan lain? Cukup.
Waalaikumsalam. Mau tanyakan mengenai sholat tahiyatul masjid, qobliyah, ba'diyah, dengan isi-isinya. Kadang-kadang tahiyatul masjid, kadang-kadang kita tidak sempat, ada yang tertinggal itu. Itu. Apa ini yang ditanyakan apa Pak? Oh, nah. Oh, masalah dakhal masjid qad qamatis shalah wa lam yusalli qabliha wa lam yusalli tahiyatul masjid. Oke. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. Jadi memang kalau sudah dikumandangkan atau dilaksanakan sholat, tidak ada sholat kecuali sholat fardu, artinya tidak ada sholat qobliyah dan tahiyatul masjid. فإذا أقيمت الصلاة فينبغي أن يصلي فرض صلاة الظهر 4 ركعات مأموما مستقبل وسنة الوضوء وسنة تحية المسجد تندرج في صلاة الفريضة والقبلية ما تفوت تصلي القبلية بعد الفريضة أداء ثم تصلي البعدية بعدها أداء فإن القبلية يدخل وقت دخول الفرض ويخرج وقت دخول وقت الفرض والبعدية يدخل وقت فعل الفرض ويخرج وقت دخول وقت الفرض. Jadi ketika sudah dilaksanakan sholat takbir misalkan imam, ya kita ikut langsung, misalkan sholat zuhur langsung usolli fardhu arba'at raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dalam sholat fardu tadi sudah masuk nanti pahala sholat sunnah wudu kalau misalkan habis wudu, dan juga masuk pahala sholat sunnah tahiyatul masjid sudah termasuk. Akan tetapi untuk sholat qobliyah bisa dilakukan setelah sholat fardu. Jadi sudah selesai sholat fardu zuhur 4 rakaat, mungkin setelah salam kemudian wirid dan lain-lainnya, bisa untuk melaksanakan sholat qobliyah zuhur. Begitu juga sholat ba'diyah. Karena sholat qobliyah masuk waktunya dengan masuk waktu sholat fardu, dan habis waktunya dengan keluar juga waktu sholat fardu. Artinya kalau waktu zuhur masih ada, maka kita masih boleh untuk sholat sunnah qobliyah. Adapun sunnah ba'diyah itu masuk waktunya setelah melaksanakan sholat fardunya. Artinya kalau sudah selesai sholat zuhur baru boleh kita sholat sunnah ba'diyah, sampai habis keluar daripada waktu sholat zuhur. Cukup. Cukup. Tak ada pertanyaan lagi. Apa yang ada insyaallah. Subhanallah wa ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wa barakatuh wa sa'atan jazaa sa'atan rizqan zawjaka wa lahu مغفرة بعد الموت وعفوا عن الإنسان وأمانا من العذاب وجوازا عن الصراط ونصيبا من الجنة ونعم اللهم من الله إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين من الذريات والذريات اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء وكل النزول من السماء والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.